सभी को। मैं LCPL अनिशा तांती 13 त्रिपुरा बटालियन SBM NCC सब यूनिट के तरफ से आज बीरबल दिवस के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। आज हम बीरबल दिवस मना रहे हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी का वीर पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की वीरता को समर्पित है। कम उम्र में भी उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके साहस हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम उनके बलिदान का स्मरण कर सच्चाई और साहस के मार्ग पे चलने का संकल्प ले। धन्यवाद। जय हिंद। Greet everyone. Good morning. I, Sergeant Shushmita Dhanwad from 13th Tripura BMNCC, SBM Sub-Unit. Today I want to share something about Birbal Divas. Today we observe Birbal Divas to honor the bravery and sacrifice of Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh, the young sons of Guru Gobind Singh Ji. At a very young age, they chose courage and faith over fear and injustice. Their supreme sacrifice teaches us the values of truth, righteousness, and patriotism. On this day, let us remember their courage and pledge to follow the path of honesty and bravery. Thank you, Jai Hind. নমস্কার, জয় হিন্দ সবাইকে। আমি সিপিএল ডিএডের 13 ত্রিপুরা ব্যাটালিয়নের SBM NCC ইউনিটের পক্ষ থেকে আজ বীরবল দিবস উপলক্ষে কিছু বলতে চাই। আজ আমরা বীরবল দিবস পালন করছি, যা গুরু গোবিন্দ সিংহজির দুই পুত্র সাহিবজাদা জোরাওয়ার সিংহ ও সাহিবজাদা ফতেহ সিংহর বীরত্বকে স্মরণ করার দিন। অল্প বয়সেই তারা সত্য ও ধর্মের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের সাহস ও আত্মত্যাগ আমাদের ন্যায় ও সততার পথে চলতে অনুপ্রেরণা দেয়। আজকের দিনে আমরা তাদের মহান ত্যাগকে শ্রদ্ধা জানাই। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। Jai Hind. I'm Captain Priya Debroma, 13th Tripura Battalion NCC SBM College. Ini ang Birbal Samnatriyoy Isang Kok Sanamusungo. Ini Jung Birbal Divas Palai Tongo. Guru Gobind Singh Jini Chaslak Khorak Noi Sahibzada Zorawar Singh Te Sahibzada Fateh Singh ni Chakrano Mutunaragmani Bagri Shal Sinijak Zorabo Borok Dui Kokte Don Muni Bagri Sakni Langmano Dukha Borok Niye Sapormate Sakna Musuno Kerongte Kok Uthanani